তারা বাংলাকে পাকিস্তানে নিতে গিয়েছিল। ভক্ত বিহারী মন্ডল, কৃষ্ণ প্রসাদ মন্ডল, বীরেন্দ্র নারায়ণ মুখার্জি, আলিপদ মুখার্জি, মুকুন্দ বিহারী মল্লিক, বাসন্তী লাল মুরারকা। এর বাইরেও এই লিস্ট দেখুন, নগেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত থেকে শুরু করে একেবারে বিমল এদেরকে আমরা প্রণাম করি। শ্রীরামপুর নথিভুক্ত কারখানাগুলি, এইচএস সোনাবর্দী, 24 পরগনা, সিরাজউদ্দিন আহমেদ মেদিনীপুর, কে নুরুদ্দিন কলকাতা দক্ষিণ, মুশারফ হোসেন জলপাইগুড়ি, সৈয়দ আহমেদ সিদ্দিকী বাঁকুড়া, মোহাম্মদ রফিক, বাকি নাম বললাম না। এরা আমাদের পাকিস্তানে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। দেখুন বাঙালি হিন্দু, দেখুন দেখুন ক্যালেন্ডার ইয়ারের প্রথম দিন, তার সঙ্গে বাংলা দিবসের পশ্চিমবঙ্গ দিবসের কোনো সম্পর্ক নেই। दीदी का कहना है कि बंगाल दिवस मना के पश्चिम बंगाल का अपमान किया जा रहा है। बंगाल दिवस मना के पश्चिम बंगाल का अपमान किया जा रहा है। ममता को पता नहीं इतिहास के बारे में, पश्चिम बंगाल दिवस के बारे में उनको पता नहीं। पहला बैसाख हम लोग को जो बंगाली जो कैलेंडर है उसका पहला दिन बंगाली हम लोग मनाते हैं, सभी मनाते हैं, शुरुआत है बंगाली कैलेंडर ईयर के। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल दिवस सही मानों में मानना है तो ये 20 जून ही ये वोट हुआ था। और ये बहुत कोशिश था उस समय, सुरावर्दी से लेके जिन्ना साहब सब लेके ये लोग, वो जो बंटवारा हुआ था ये पश्चिम बंगाल पूरा पाकिस्तान का अंदर, पूर्व पाकिस्तान का अंदर ये पूरा समूचा लेने का वो लोग को इरादा था, कोशिश था, सब कुछ था, लेकिन कर नहीं पाए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वजह से। আর কে উনি বাংলার মানুষের উপর অনেক কিছু চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। উনি বলতে কি চাইছেন? উনি কি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির থেকে বড় বাঙালি নাকি?